ये सारा जो चीज़ का गोरख-धंधा है, ये पैसा, ये ओहदा, ये ताकत, जो कुछ भी चल रहा है, इस सारे से एकदम आता है, एक लम्हा आता है, 24 घंटे भी कोई आपको नहीं रखता। जितने मर्ज़ी आप अहम हों, 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको जाके कब्र में दफ़ना देते हैं, मट्टी डाल के वापस आ जाते हैं और दुनिया चलती रहती है। आपकी सारी रऊनत, आपकी सारी ताकत वहीं के वहीं रह जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नज़्म मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है खुद सताइश। ये नज़्म बड़ी सादा-सी नज़्म है। ये बुनियादी तौर पर ये बता रही है कि आप कैसे छोटी-छोटी बातों के ऊपर रूनत का शिकार हो जाते हैं, गुरूर का शिकार हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि गुरूर जो है, उसका जो हकीकी मानी है, वो तो धोखा है। हम समझते हैं कि गुरूर का मानी ये है कि कोई शख़्स अपने आप को बड़ी ऊँची चीज़ समझता है, गुरूर का मानी ये है कि कोई शख़्स धोखे का शिकार हुआ हुआ है। इसलिए कि खुद को ऊँची चीज़ समझना, खुद को बड़ी हस्ती समझना, बात ही धोखे की है। हम ऊँची चीज़ हो ही नहीं सकते, बड़ी हस्ती हो ही नहीं सकते। तो कैसे इंसान छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में देखता है, छोटी-छोटी बातों के नतीजे में अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन अगर वो थोड़ी-सी निगाह डाले अपनी हकीकत पर, तो वो मामले तो वो जान सकता है कि उसकी हकीकत कितनी है और वो कितना किस सताइश के काबिल है। तो इसमें मैंने अपने आप को ही किरदार बनाया है, खुद सताइश का, और ये नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। ये है कि लोगों मेरी समत नज़र डालो और देखो, लोगों मेरी समत नज़र डालो और देखो मैं तुमसे कितना ऊँचा हूँ, देखो मैं कितना काबिल हूँ, देखो मैं कितना अफ़ज़ल हूँ, देखो मैं कितना गहरा हूँ, देखो मैं कितना आला हूँ। मेरी समत नज़र डालो और देखो मैं कितना उम्दा हूँ, पूरे जोबन से ज़िंदा हूँ। ये जब हम इंसान ज़िंदगी में थोड़ी-सी तरक्की करते हैं, थोड़ा-सा पैसा आ जाता है, थोड़ा-सा कोई ओहदा मिल जाता है, थोड़ी-सी कोई तालीम आ जाती है, तो हमारे अंदर जो पहले एहसासात पैदा होते हैं, ये उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मुझ में भी पैदा हुए। अब तो मैं कोई अनोखा शख़्स नहीं हूँ। आप कहते नहीं हैं, ये एक बड़ी सटल सी फ़ीलिंग आपके अंदर होती है कि आपके अंदर एक ख़्वाहिश पैदा होती है कि लोगों मेरी समत नज़र डालो और देखो, मैं तुमसे कितना ऊँचा हूँ। मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम पास कर लिया है, मैंने मास्टर्स कर लिया है, मैंने घर बना लिया है, मैंने एक गाड़ी ले ली है। देखो मैं कितना काबिल हूँ, देखो मैंने कितना मुश्किल इम्तिहान पास किए, देखो मैंने कितने मुश्किल काम को पूरा कर लिया, देखो मैंने कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है, देखो मैं कितना अफ़ज़ल हूँ। मेरी फ़ज़ीलत को समझने की कोशिश करो कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैंने तरक्की की है। देखो मैं कितना गहरा हूँ, मैंने इल्म हासिल कर लिया, मैंने विज़डम हासिल कर ली है। मैं ऐसी बात करता हूँ कि दूसरे अशश कर उठते हैं, वो समझते हैं कि मैं कोई जीनियस हूँ। वो समझते हैं मैं किताबी कीड़ा हूँ। दुनिया जानती है कि मेरे अंदर बड़ी गहराई है, बड़ी डेप्थ है। लोग मेरे पास आते हैं, विज़डम की बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं, देखो मैं कितना आला हूँ। लोग मेरे से ये कहते हैं कि मैं कितना तरक्की कर चुका हूँ, कितने ऊँचा हो चुका हूँ, कितना बड़ा मकाम हो चुका है। मेरी समत नज़र डालो, देखो मैं कितना उम्दा हूँ, पूरे जोबन से ज़िंदा हूँ। और फिर हमें लगता है कि वाह! ज़िंदगी हो तो हमारे जैसी हो, ज़िंदगी हो तो मेरे जैसी हो, कि मैं कैसे जोबन के साथ ज़िंदा हूँ, कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये एक इंसान के अंदर कैफ़ियत पैदा होती है, कोई इसका इज़हार कर देता है और हम कहते हैं कि ये शख़्स कितना घमंडी है, ये शख़्स कितना मग़रूर है, ये शख़्स कितना बदतमीज़ है। कोई इज़हार नहीं करता, इसको सप्रेस कर लेता है, लेकिन उसके क़ल्ब के अंदर ये शैतान मुसलसल और नफ़्स मुसलसल ये एहसासात पैदा कर रहा होता है। लोगों मेरी समत नज़र डालो और देखो मैं तुमसे कितना ऊँचा हूँ, देखो मैं कितना काबिल हूँ, देखो मैं कितना अफ़ज़ल हूँ, देखो मैं कितना गहरा हूँ, देखो मैं कितना आला हूँ। मेरी समत नज़र डालो और देखो मैं कितना उम्दा हूँ, पूरे जोबन से ज़िंदा हूँ। लेकिन, इस लेकिन तक बहुत थोड़े लोग पहुँचते हैं। यहाँ तक बहुत से लोग पहुँचते हैं और सारी ज़िंदगी इसी में बिता देते हैं। 30-30 साल से गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, ग्रेड 21 में पहुँच चुके होते हैं, इसी फीलिंग में होते हैं। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे होते हैं, इसी फीलिंग में होते हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, इसी फीलिंग में होते हैं। लेकिन इस लेकिन तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन मुझसे पहले आने वाली नस्लें भी ज़िंदा थीं। मैं जो क़ुव्वत, जो हिम्मत रखता हूँ कुछ भी कर सकने की, मुझसे पहले जीने वाले भी तो ये ताकत रखते थे। ये एहसास किसी-किसी शख़्स को होता है कि मुझसे पहले आने वाली नस्लें भी तो ज़िंदा थीं। अभी हम आपसे कहें कि लाहौर शहर के अंदर 10 मज़बूत तरीन लोगों का नाम बताएँ, तो आप फटाफट 10 लोगों का नाम बता दें कि ये लोग 10 लोग वो हैं जो लाहौर में पंजाबी में एक वर्ड यूज़ करते हैं पावा होना। कि ये लोग लाहौर का पावा हैं, ये लोग लाहौर के पिलर्स हैं, इनके ऊपर शहर खड़ा हुआ है। लेकिन उनसे कोई पूछे कि आज से पूरे 100 साल पहले 1925 में लाहौर के अंदर कौन से 10 लोग थे, जिनके ऊपर ये शहर खड़ा हुआ था? आपको नहीं पता होगा। 1825 के बारे में क्या ख़्याल है? यकीनन नहीं पता होगा। 1725 के बारे में क्या ख़्याल है? हरगिज़ नहीं जानते होंगे।
تو مجھ سے پہلے آنے والی نسلیں بھی زندہ تھیں۔ میں جو قوت، جو ہمت رکھتا ہوں کچھ بھی کر سکنے کی، مجھ سے پہلے جینے والے بھی تو یہ طاقت رکھتے تھے۔ بڑے ناخدا آئے، بڑے ناخدا گئے۔ سب کو یہ لگتا ہے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے، سب کو لگتا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کرسیاں بھی چلی جاتی ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ڈکٹیٹرز کو بھی لحد میں جاتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو بھی لحد میں جاتے دیکھا ہے۔ ہر طاقتور مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ تو میری سمت نظر ڈالو اور دیکھو میں کتنا عمدہ ہوں، پورے جوبن سے زندہ ہوں، لیکن مجھ سے پہلے آنے والی نسلیں بھی زندہ تھیں۔ میں جو قوت، جو ہمت رکھتا ہوں کچھ بھی کر سکنے کی، مجھ سے پہلے جینے والے بھی تو یہ طاقت رکھتے تھے۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو کیا؟ تو کیا کچھ سالوں میں بھی ایسے ہی ڈھلنے والا ہوں جیسے سارے ڈھل جاتے ہیں؟ مٹی میں بھی گڑنے والا ہوں جیسے سب گڑتے ہیں۔ دھرتی میں ضم ہو کر اپنے ماخذ سے جڑنے والا ہوں جیسے سارے جڑ جاتے ہیں۔ زیست کے گورکھ دھندے سے چھٹنے والا ہوں جیسے سارے چھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس لیکن تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو کیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ پھر اگلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں اتنے جوبن پر ہوں، اور اچھا اگر مجھ سے پہلے لوگ بھی اتنے جوبن پر تھے، اور اچھا اس کے باوجود میں ان لوگوں کو نہیں یاد کر سکتا، ان لوگوں کے نام تک نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سالوں میں بھی ایسے ہی ڈھل جاؤں گا، میرا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، جیسے سارے لوگ ڈھلتے رہے ہیں، جیسے 1925 1825 1725 اور 1625 کے لوگ ڈھل گئے ہیں، اسی طرح میں بھی ڈھل جاؤں گا۔ مٹی میں بھی گڑنے والا ہوں جیسے سب گڑتے ہیں۔ وہ سب بھی مٹی ہو گئے، آج ان کی قبروں کو بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی قبروں کے اوپر پلازے بن گئے، جا کے میانی صاحب میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے، قبروں کے اوپر سڑکیں گزر گئیں، قبروں کے اوپر رہائشیں بن گئیں، قبروں کے اوپر پورے پورے GOR بن گئے۔ کہاں گئیں وہ قبریں، کہاں گئے وہ لوگ جن کی طاقت اتنی تھی کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا؟ تو اسی طریقے سے جیسے سارے ڈھل جاتے ہیں میں بھی ڈھل جاؤں گا، میں بھی ویسے ہی مٹی میں گڑ جاؤں گا جیسے سارے مٹی میں گڑ جاتے ہیں۔ دھرتی میں ضم ہو کر اپنے ماخذ سے جڑنے والا ہوں، اپنے ماخذ سے جڑ جاؤں گا، جو میرے اندر نور ہے وہ اوپر چلا جائے گا، اور جو میرے اندر خاک ہے وہ مٹی میں چلی جائے گی۔ پھر اگر میں نے اپنی خاک کو اہمیت دی تھی تو میں خاک ہو جاؤں گا، اور اگر اپنے نور کو اہمیت دی تھی تو میں نور کے رستوں پر چل سکوں گا، جیسے سارے جڑ جاتے ہیں۔ زیست کے گورکھ دھندے سے چھٹنے والا ہوں جیسے سارے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ سارا جو زیست کا گورکھ دھندا ہے، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ طاقت، جو کچھ بھی چل رہا ہے، اس سارے سے ایک دم آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، 24 گھنٹے بھی کوئی آپ کو نہیں رکھتا۔ جتنے مرضی آپ اہم ہوں، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جا کے قبر میں دفنا دیتے ہیں، مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، دنیا چلتی رہتی ہے۔ آپ کی ساری رونت، آپ کی ساری طاقت وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے۔ یعنی جیسے شام ڈھلے کچھ پنچھی تھک کر گھر جاتے ہیں، میں بھی گھر جانے والا ہوں، میں بھی مر جانے والا ہوں۔ تو وہ جو آپ کو شروع میں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ ہوں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ میرے سے پہلے بھی ایسے لوگ رہے تھے اور وہ بھی مٹی ہو گئے تھے، تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر میں آپ بھی شام ڈھلے جیسے پنچھی تھک کر گھر چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، بس شام ڈھلے تک کا وقت ہے آپ کے پاس۔ آپ بھی شام کو ڈھلے گی اور آپ بھی اڑ کر واپس اپنے مسکن کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر چلے جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، آپ بھی لحد کا حصہ ہو جائیں گے۔ اس زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے رونت نہیں، عبرت حاصل کریں، اور ان لمحوں سے اگر کچھ کشید کر سکتے ہیں، زندگی کی کوئی معنویت پکڑ سکتے ہیں، کوئی مقصدیت پکڑ سکتے ہیں، اگلے جہان کے لیے کچھ لے کر جا سکتے ہیں، تو وہ لے جانے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔